সকল ভক্তদের সৎসঙ্গ অনুবাদ চ্যানেলে স্বাগতম। রাধে राधे। जी जब मृत्यु निश्चित है, परंतु हम भाग्य को भजन के द्वारा बदल सकते हैं। इसी प्रकार मृत्यु जो कि निश्चित है, उसे भजन, नाम जप या अच्छे कर्मों से मृत्यु को कष्ट रहित या अंतिम समय में भी भगवान का चिंतन हो, ऐसा क्या कर सकते हैं? প্রশ্ন, মহারাজ শ্রী, মৃত্যু তো নিশ্চিত, কিন্তু যেমন ভাগ্যকে ভজনের দ্বারা পরিবর্তন করতে পারি, তেমন মৃত্যু যা নিশ্চিত, কিন্তু মৃত্যুকে কিভাবে নাম জপ ভজনের মাধ্যমে বিনা কষ্টে গ্রহণ করা যায় বা শেষ মুহূর্তে ভগবানেরকে চিন্তা করা যায়। कष्ट रहित हो जाओगे, मृत्यु का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट के गिर जाए, राय बेल की, मोगरा की, छोटी छोटी होगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही जो भजन करता है तो अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बन। কষ্টরহিত হতে পারবে, মৃত্যুর দুঃখ ভোগ করা লাগবে না। যেমন হাতির গলা থেকে ফুলের মালা, পুতির মালা ছিঁড়ে গেলে বুঝতে পারে না, ঠিক তেমনি যে ভজন করে অন্তিম সময়ে ভগবান তার স্মৃতিতে পরিণত হয়ে যায়। একটি বিশেষ কথা, এই অধমের মধ্যে কোনো সামর্থ্য নেই যে হিন্দি পাঠের অংশটুকু বাদে শুধু আমার বাংলা অনুবাদ করা পাঠ আপনাদের বুঝতে সাহায্য করে এবং শান্তি দিতে পারে, তাই ভিডিওর মধ্যে অরিজিনাল পাঠও রাখা হয়েছে। जाते हैं और इतना आनंद होता है कि उसको मृत्यु का कष्ट नहीं मिलता। पर ये उसी को जो जीवन भर भजन करता है, अंतिम समय भगवान का स्मरण आ गया और वो भगवान के पार्षद स्वरूप होकर दिव्य धाम की यात्रा करता है। उसे मरने का भय या मरने का दुख नहीं रहता जो निरंतर भजन करता है। ওটাই আনন্দ অনুভূত হয় যে তার মৃত্যুর কষ্ট দুঃখ ভোগ করতে হয় না। এমন অবস্থা তারই হয় যে জীবনভর ভজন করেছে। শেষ সময়ে ভগবানের কথা মনে পড়ে যাওয়া মানে সে ভগবানের পার্ষদ রূপ লাভ করে দিব্যধামে চলে যায়। আর যে প্রতিনিয়ত বা নিরন্তর ভজন করে তার মৃত্যুর দুঃখ ভয় থাকে না। पर निरंतर भजन करना बहुत कठिन है, नहीं? हाँ, बार बार मन को प्रभु में लगाओ और ये ऐसा प्रपंची है कि बाकी प्रपंच में चला जाता है। दुनिया की बातें बुनता रहता है, भजन में नहीं लगता है। भजन में इसको अभ्यास के द्वारा लगाया जाता है। এই নিরন্তর ভজন করা অনেক কঠিন। বারবার প্রভুর প্রতি চিত্ত একাগ্র করার চেষ্টা করা হয়, আর এই মন সংসারের চিন্তায় চলে যায়, দুনিয়ার কথার জাল বুনতে থাকে। ভজনে মন লাগানো কঠিন হয়ে পড়ে, আর মনকে অভ্যাসের দ্বারা ভজনে লাগানোর প্রয়োজন। बहुत दीर्घ काल तक अभ्यास, लंबा समय अभ्यास में दे। जहां जहां मन जाए वहां से हटा हटा के नाम में लगाओ। जहां जहां मन जाए वहीं भगवान को देखने की चेष्टा करो कि सब में भगवान है, तो धीरे धीरे मन पवित्र होगा। और जब पवित्र हो गया फिर रुचि आ जाती है, नाम में रुचि आ गई, बस नाम में रुचि हो गई, सब कुछ हो गया। আর এটা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করতে হয়। যেখানে যেখানে মন যায় সেখান থেকে সরিয়ে ভজনে আনার চেষ্টা করতে হয়, বা যেখানে মন যায় সেখানে ভগবানকে দর্শন বা চিন্তা করতে হয় যে সবার মধ্যে ভগবান আছেন। তাহলে ধীরে ধীরে মন পবিত্র হবে, আর যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন নামের রুচি চলে আসবে। আর যখনই নামের রুচি হয়ে যাবে মানে সব কিছু হয়ে গেছে। जहां नाम में रुचि हो गई तो बस फिर सब बात बन जाती है। फिर तो जैसे गरीब आदमी धनी हो जाए, ऐसे नाम रूपी धन जहां आया तो सब विकार नष्ट हो जाते हैं, सब सद्गुण आ जाते हैं, भगवान की झांकी आने लगती है, परमानंद में भगवान से अपनापन हो जाता है। फिर तो निहाल हो गया जीव। তখন এমন মনে করো কোনো গরিব লোক ধনী হয়ে গেছে, তেমনি নামরূপী ধন যেখানে আসে সেখান থেকে সব বিকার নষ্ট হয়ে যায়, সদ্গুণ চলে আসে, ভগবানের ছবির চিন্তায় আসতে থাকে, ভগবানের সাথে নিজের নিজের ভাব গড়ে ওঠে, তাহলে জীবন ধন্য হয়ে গেল। इसलिए नाम जप का अभ्यास करो, मन लगे न लगे। अंतिम समय यदि हम नाम का स्मरण नहीं कर पाते तो जीवन भर हमने स्मरण किया है, अंतिम समय भगवान हमारा स्मरण बनते हैं। जिस समय हमारा अंतिम समय होता है, हम बेहोश होते हैं, उस समय भगवान स्मरण बनते हैं। जय नाम ते कृष्ण। নাম জপ করতে থাকো। যদি অন্তিম সময়ে ভগবানকে স্মরণ করতে নাও পারো, তাহলে জীবনভর আমরা স্মরণ করেছি। অন্তিম সময়ে ভগবান নিজে আমাদের স্মরণ করেন, যে নাম সেই কৃষ্ণ।